إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. أمي الله تعالى تنو مسا كورتان مسا ستي مسا مراتو أراسي كونو كبي جمالون بلا أنو سي كونو جمع شاما ولي الله تعالى برو ودي أما كنيا أن الله فيا كونو على موكرا. أمي الله تعالى تنو عند سكابة الله تعالى تندرا أنا نينا الله تعالى في كان نينا سامبلا أنزي كونو أنو مسيري كونو يابي الله تعالى نقدو جابي كرا أني ولكو سو عمبرا نيون سورو بيلومبامنا مسيري كونو يا سلاميا جانفي كارو أني هو كارو ليروني كارو ميني هرشياماني كارو مي كونو كارو مي فناني الله تعالى أنا كبانا وشيامان كرا كبن كارو ميما دون كارو ميني على جلا صلى الله عليه وسلم أنا يرارا أنا نيل مؤمن نكاسكان نويا إلى مؤمبرو كسوشيا مندو كارون كنو أنا فابو ملكوسون كوبابا شاماي الله تعالى نا أوكرا كابن كارون تريتاما يو أنا نينا أمبادي فنياما لكارون تري كونو لو أنا تريتام أنا يرا مويرا أنا جيدا كأسندو أو جلرا سلامة على جل صلى الله عليه وسلم أنا أفورك إنهم وهم كسيكا كارو ميتري كونندو ناتريتاندو ولا ما كتريتان كلندو كلاو تعالى بي سانجي كلن جرمو أبو يافي سانجي كلن الله تعالى أبو يافي على جل صلى الله عليه وسلم أكباك يرا أنا karomi ni sungaro ka boy nala chila sallallahu alaihi wasallam naku sundura karoto kono kashiya anu karolero mina mira mbadeira ido abaki yere masunya ala ta'ala karum kono kashiya mule koson parce que ala bra herakiye kasan damla ko ke inyene kabaka ira ina jurumura komu kera inshallah mbara wati do dima yeseka selu ko kana ni Allah Taala manyamima ni sunta doe ina sundura nala chila sallallahu alaihi wasallam nana yirara ana ala chila sallallahu alaihi wasallam ana nasura yaudiyai aitu sunto dora madina anai miningara alu bi lo sundura mulekuso يودينا يرى على جلا صلى الله عليه وسلم أنا سندورا ميكوسون أنا كرالي فولي بروما كون مالون بروما كوالو تعالى مولي كوسون بس كارومينا أتريتان على تعالى نا موسى كوروتا رافيا ونما والسبب يا كوسون أنو ببيلو ميسوندو كون مالون كوالو تعالى على جلا صلى الله عليه وسلم akayira yahudiya ira nila kan musa ikati maluka kabaka ira inshallah nala kan zijenya kasangwere soro mina ira mando ira aitu karomi tere konondo kabaka tere tandu naipoke kala taala bina sanjike jurumu yafa ayi ana okera inshallah fofo nasenika osundo nigala osanjikele minika jurumu yafa ambe ala mokera ani Allah Taala kun malon wakati be kan yere masunya ni bato ya Allah Taala buru wakati be o bato mluro sundo a bu Allah Taala ma
parce que sun mano na tema de niga sundo watimna sun ifisi koro yoro beletara o sababu ya koson ala nyesneya abeduro mosite ikelempe ya bungono mais ibesina ala taala ni ite ko juge wala ma ite dominique olo koson ala bato iro ala bato mina bo ala taala ma ala bato iro o doje ni ole suyi ana o karo barakama doleron o karo barakama mi nika su shama do kono anafa boni ala kanu yani ala mukera ale karo mi kono fanani slama ile mi ala taala bara hereki ka hihe jega foni ido abe ka jate ya jaga bokaru ni ko ke inshallah ala taala bara heram kiye abara nafro mi dima Allah Ta'ala bin yal nafro senya anu feya an shama mo shama ala jaga bora ane karun non mo shama bora wulia ti jomine mais mo day fanani olu na ita programme la ka be sungaro tan nafa bunye kusun ni fanani ka ke na Allah Ta'ala kan noya iye kaseki ya jaga bo ane karo minoni an nafa bo akonte be noya iburu ni yala amba nyina ila Allah Ta'ala fe ja boran nafrum no o ila Allah Ta'ala liburu ila la dira mo mamom ka dia ni yala amba nyina ife ni yala ja bon nafuru ka di ambe ma ala mo kera anu shamane yebi Allah Ta'ala bi hereke anye me amina drome kilimbo ko di Allah Ta'ala ma mungo so ana nafuru sika senya andi sikake anu islamaya ja bo ado ole koson nanga wori soro ande Allah Ta'ala ta nyimbora rominge Allah Ta'ala be masuba ko shamana si ama nikanu ira wori tifle mi jega bora yo islam ya na nyina nyama ado manu woli kera ole koson nima Allah Ta'ala ta di Allah Ta'ala ira batata ayere atini nyinga parce que Allah Ta'ala bina chieni do iku ni tunga jarabo o chieni ni onolu tingana sekila soro Allah Ta'ala bara hereke ile mogomie million kelen ko jaga joru 25 000 francs Allah Ta'ala ka hine bonye koso million kelen jaga 25 000 francs walo mais mo jojo anuro on a des centaines de millions. Des centaines de millions, il n'est pas capable d'enlever 25 000 francs pour donner. ATC. Aïe, Kera, Anou Atara toujours qu'on est plus intelligent que Dieu. Comment toi tu peux être intelligent, plus intelligent que ton créateur? Il est qui a nyama, il est qui a katina la ota la quoi. Donc Anou Kera sisan ka marasalike, aïe be wurdo itata, atara kontire bokanya. Pour blabla enveloppe, il y a 15 000, 10 000. Afin que ça, il va quand on a 10 000 francs à Kadoma. Et nous, on a un afro jabo. Mais tu joues avec Dieu. Allah l'omi, il y a quand il bloque, mais Dieu sait ce qui est dedans. Mais tu n'es pas capable de donner 1 million 25 000 francs à Dieu. Il est donc à faire Watibe, il y a un afro baraka, il y a un afro yiriwa. Allah Ta'ala bina seko ke yenya suya jenema ala ta fitin mi yanna furo I m'appelle ko di Allah Ta'ala ma wolo ko so ambe bara sege so islam mai ka jaga bo ado abe ka bo nyamima ka hine nyona ado abe ka ke nyamima inshallah mo shamai onu be bonoro me ando kera mige wolo ko so ambe nyongota mika wuri be sini buru mika wuri be sini buru ala ta programme tia programme no modo do kera jenila ni ala yenzo ne se ki sonyam ni ala ni kan jeme mi ya islam ya jeme do yere do formule o dolin ni ala nani ni ila Allah Ta'ala fe ile le soni kera ni ala yenzo ni ya dina jeme ni ala yenzo ne hinambaneira ni ala yenzo ina minyina ki islam ya korota nen lon lo yoro ibisuko fo Allah Ta'ala ni o ile na Allah Ta'ala leche ile bro fo Allah Ta'ala ni Allah Ta'ala ko kembara me
ka do jabi ki mais il m'a conservé ka Allah Ta'ala fait Ibra bêta foirier tu penses que c'est ton intelligence qui t'a donné l'argent là c'est pas ça hein? Tout le monde est intelligent mais il y a intelligence mieux otina hiri jegatima otina foi dima Allah Ta'ala kilempe aka hine ola tura adamadi ibesika beaucoup bero ola tura Allah Ta'ala be fisa manje yaki ola tura Allah Ta'ala bi leçon ka do itoy mais Allah Ta'ala abanu bla wati be à l'épreuve ninga hine chemna olo ko so il ne faut jamais juger un pauvre et les gens aujourd'hui il est là il dit tout vraiment si Dieu me donne les moyens je vais être généreux je vais donner comme ça je vais construire une mosquée je vais faire ça mais quand Dieu va lui donner là il ne peut pas attester quand on a frossuya mala ok parce que nous on a frossuya ka tiboro Allah Ta'ala bina kuna buyara sima ibina takajanga mandi ala kambe tana mala mokera mojur de la nurobi milu brasé Allah Ta'ala bra herekaye na brasé kana misirita s'ils sont généreux aujourd'hui mojur de la no ana urtiro milu brasé ka bondolo Allah Ta'ala ya to mais na Allah Ta'ala ka ils sont kabaki ke hinebay kabaki kenyali kele ile korotali ma wakati be olo kusala taala ko qur'anaro innal muttaqina fi jannatin wa uyun ke mo musnen ali ala taala ni polu aljinali kon aljinamini konya suya bele burla aljinam kon aljinamini imriya fufo kana die imriya bile malamika ba o bele aljine koro o bele aljine kono o jinye mom usneni ali Allah Ta'ala nye Allah Ta'ala na nafromi tira ayma ko jerabo o do abe ka di mom luma ko di o di roro ko lule ala nyasnene ya bayi naika bo dunya kono lomna ni Allah Ta'ala bina hineya mina ay do aljine kono ke mo lu fanani Allah Ta'ala na okeraye kanu qabla zalika muhsinin o ken mom lu yeni jara ke mo lu fanan kay tunken ay nyali ke bagayli ay be hine moyra ay be nyam wayma ay be moy sutara ko le ko son kay na aljinem surra digala kange hine bagay kange Allah Ta'ala ka makan tarabato bagay kay hine hambadeira ko hineto anjusuro nigala ko ke ambe yala mokera nama hine nyona nama nyon sutara dunya rotogeti nasika mo yambu fie bala ileke o bala mluato awi ko wati pe bala mlu ibraka ka tukoya itana famero olewi nalo Ta'ala ka hereki ile mo mie ibra lusiamalo madri ya sheibro yorobe il n'y a au fond aussi titaillé. J'ai construit des immeubles. Étages Europe. Villa Europe. Il est à Miria Kitalo, Itatoui, Abadan. Nika Salomna, Itabraboro. Mais Dieu l'était. Ibn Amilou Tukoya dans l'œuvre de Dieu. C'est ça qui est pour toi. Tu as construit une mosquée, tu as fait des puits. Il a olu mikera, olu litaï. Parce que madame anile kaburu kono, moya inafa borauro. Obina sima kaburu kono directement, pas indirectement, indirectement. Ole itaï. Mais toi faut voir o hier o chet tabra itali. Mais moi je la nouro. Ibina tarabiki burmala ke ite nugo kay koya kay bina sika kukiya itina sika fuide ye dunya kono watinna iyal jineni ni kito dunya kono ire ni siko dama ire nalaka hereki ye ibe sika mimike islamiyata jeme buruma moita jeme buruma ibina olu mike no lu bina se ima directement kaburu kono yo lu le doy blabla la ikoya mais anu nalaka hereki anye o miliya tangono abadan miliya bere ila anu kono min wote kelenye mais dunya rotega min asu
asunu italon ka asunu follom na nikataka ido kabataka abra banseru koritaro bere moi mirila wole makitoto moi mirila wole makafo ala bala hereke ndo abeka hine badira ni ala ko hine min ko do andisu kono ala mo kera أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدين أمنا ميمي من الدنيا وتغيره amena mimi ni Allah Ta'ala fe abero bonye ba mi ando abeka do ke ser kilingile na beko wole nigala yilla bango nyuma yodi ambema nigala bango nyuma ka ku ke anyi ala mo kera la bango nyuma ko di ama ala mo kera nala kala bango nyuma dima ibokun kana dunya kono na fakenara wolo ko so ala jila sallallahu alaihi wasallam atwa fora ay bero herema jeni Allah Ta'ala na sidira momma ka baraka do asiro ka baka la bangonya nala ko kiye herete mi abukati moga me ay bero kuna bojeni Allah Ta'ala bala here kali ka sida maka si jenya me albi alete misiri asralo albi aleki nyabo dunya ko ile febri il est le mot berokuna boy kam betan o mala mo kera mo yi ponte borali wati be nzi sanijo ne yoro jeniro parce que nous on met dans la tête qu'on peut pas mourir actuellement ole am be kuno ni nyaman na kene visi ko mbe burka ta yoro be certes je suis pas encore prêt ndalun te se casser actuellement nous milia ka ba gravera kuno il va la perdre le parce qu'il est dans l'ombéré, il doit avec la nesnayamta, kala Ta'ala mani. Tu te dis toujours que tu as le temps. T'as noté. Il kenema bese ka tote foi tira. Ye ka wate koro ka be itaran belu. Omi kekela, les exemples de ça c'est trop. A kere yine wati pe. Mais tu n'as pas encore pris conscience. Toi tu penses que ça arrive aux autres, ça peut t'arriver toi-même. Dans une fraction de seconde, tu te retrouves de l'autre côté. Nous, quand on sort, il est ma foi, il m'a foi, il il t'a mis dans le nyamili barazin. Il vient à ta continent du Guinée qui a la haute à l'année. Qui a ma doto, les ninga tarandé sur quoi. Moi, si ma taranye ba, anye ne ba kabaka sur quoi. Nika taraitan loué. Il n'a mis qu'elle en a héré. Et bien, on a fallu sur. Ni non, ne m'a que fouille, qu'elle a. Ah, nimisa. Yala kam betan ka bom ni sama ala mo kera e dieta e jere ala o taala liburu abadi mo ma mom ka diay ni ala hirjige barakama nafama ko di amma ala mo kera e jere min ni ka dama nabi to amuru ni ala ko hedie ko di amma ala mo kera e jere min naka kamburu amesika ana luta kam badita kaslameyata o hirjige ni ala ko di amma ala mo kera ni ala ni bina hirjige di amma kan nafuru dama andina sika mo jeme nafuru no andina sika badinya tu nafuru no amena juguya ke nafuru no ni ala kan am betan ka bo nafuru suma ala mo kera parce mo shaman le anobi ala bala here kayi nafuru ay buru mais tisika kita atese oloko son bebe nafuru nyini nya subiya be mabi ni nga soro nya nyama ale ta mi dunya parce que allon sinon nafro he yere ala na mi diraima ni taraji yere wallahi tisika jubiya kara ibina hine ibadeira ibina hine ka fo ka ala le na kerani atumese ki banka diama bala diabi je dois être un exemple que moi dois avec un mifle doit avec un examen nyasuya jenema mais anwa wortigi do ibi olu ire bi bangana misira
Quand tu regardes dans la mosquée, là, la majorité des fidèles qui sont dans la mosquée, c'est des pauvres. Ah, Befana. Ah, Wortigi, Taïe, Missira, Moulé Gosson. Parce que Allo n'a qu'un accord pesque, n'a qu'à botam faire, Dobina Fani, ah, mon frère, vraiment, ordonnance, au Cossonti, il ne vient pas à l'empire. Mais en bas, Nafroti, Doylon, Dalwaya, Olu, Kadim, Roima. Aina kera yorom ko so ibara so yororo o doto amburuya fitana ko so atakan atumbe islam ya jeme atumbe lon ke bagay jeme atumbe hinem waira cheikh toi il tenta atumba di moima et puis il est toujours dans le premier rang ni kana tem soro watu do asiria il est ba fo wallahi ki malgré ala tuna herem kay mais atum mo sutara atou mo mi a ordonnance sana atou mo mi amaro brosan itisi mais ana kera yoron ko sabara so yoron kala taala yina ala mo kera mo mo na o suya ikera kala taala yina o lubera ala mo kera si baraka ma ala taala al buruku di ama ala mo kera ana kramo che ka si baraka anye ka kele yani la via da mane menyo mburuya duniyoro tege sijan soron ko ni ala ko ke ambe ala mo kera kana lui baraka ala mo kera kana deila mosi ko di ama ala mo kera kanta ka bo barano sayama ala mo kera sayam besika to kan de bla nyaniro ni ala kan petan o mala mo kera parce que sayate mi ajuga ti mo ka ide jema de ma ke mo ba ile barata de ba bla nyabang musu bara bla nyabang mais masa alile ko be surveiller ki komea ye kawa wati na juro ile ame ala taala bisika penya boy koya mais kam me ande chemaya anana dimbe chemaya ni ala ko ke ambe ala mo kera allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidul majid اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله الله اكبر الله